single smoke. Every cigarette. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Every time you inhale, tobacco smoke condenses and alarms to form tar. This is healthy. And this is the amount of tar a pack a day smoker breathes in every year. Every cigarette. Called puff. Puff, yeah. Every cigarette is doing you damage. Smoking creates emotions, chemical syrups, substance kills the mind, paralyzed, Yeah. Yeah. This is the result of minus smoking aged 48. Every cigarette is doing you damage. Rid of small people. Every cigarette is doing you damage. Chemicals from tobacco smoke get into your bloodstream and can damage the delicate blood vessels inside your mind. We now know that smoking is a major cause of irreversible blindness. Every cigarette is doing you damage. Research shows how tobacco smoke attacks a vital gene which protects lung cells from cancer. One damaged cell is all it takes to start lung cancer growing. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. May not drink alcohol. Smoking makes up to 60% Every cigarette is doing you damage. Okay. Okay. Every cigarette is doing damage. Every cigarette is doing damage. Yeah. Okay. So guys, what did you get from the video? Yeah. Every cigarette is doing you damage. And and what else? Every cigarette is Doing you damage. doing you damage. Every single cigarette is very dangerous for our body. Okay? So I will make you into a some group, okay, and discuss what is the content of the smoke. Why it can be so dangerous for our body. Okay? We will discuss about it. Okay? What is the ingredients? Only one piece of smoke. It can be
Very, very Okay? Okay, so I will make you, every cigarette. okay, I will divide you into I see the some message groups. there. I see the message there. Okay, okay. Yeah. Can you make group by this data? Okay. Okay. The visual and auditory, you can, yeah, you can make into one group, and kinesthetic and visual to one group. Okay? Okay. Almira, ya. Ateza, ya. And Alvaro. Okay. Amira, Najla, Adil, Adil absen, Aurelia. Okay. Azalia is absen, Bionde. Okay. Alula is absen, Danis, Divya, okay, Paras Tristan, yes, Fata, okay, okay. So now you can move and make the group, okay. Visual with auditory, making one group, and visual and kinesthetic, okay. I will just divide you into two groups, okay. Okay. You can move. Where is visual? Visual. Visual. I will get all the data. Okay. Visual. Okay. Visual is in the right side of me. Okay. Visual and auditory. Okay. And kinesthetic and some of visual in my left side. Okay. Because there are so many visual. Okay. So if you visual learner, you can choose in the right side or in the left side. Okay. And because there are so many visual, right? Yeah. So if you visual, you can choose. You want to join in the right side group or in the left side. Okay? Oh, I'm so sorry. When you are in seventh grade. Yeah. Okay. Please move. Rejoin to your group. Okay. Visual, auditory, visual, kinesthetic. Visual, auditory, and visual, kinesthetic. Visual, kinesthetic. In my left side. Visual, auditory in my right side. Visual, auditory in my right side. Okay? Already? Already go? Okay. Okay, please make the circle. Okay. Please make the circle. Okay. And I will give you this paper. Okay, I will give you this picture. Okay. Yeah, I will give you this picture, and you can discuss about the ingredients of the bowl. Okay? Okay. So make it closer. Okay, you can come.
your friend. I already give you the paper. Okay, guys. By seeing the picture, you can. Okay. Now you know what is the ingredients of the cigarette. Okay. Yeah. Now, what will you do is discuss with your friends in your group what kind of the ingredients. Okay. In the secret, like yeah, okay, pembersih toilet, cat tembok. Kemarin kamu ngecat tembok kan? Yang sejauh-jauh ada di batang rokok. Okay, now discuss with your friends. Okay. Apa saja bahan-bahannya dan kenapa itu bisa berbahaya. Okay? Okay, please discuss it. I already give you the paper. Kok sakit malah okay, finish. Okay, finish.
Okay, finish, guys. Okay, discuss about what is the ingredient. Yeah. Okay. Okay, finish. Sudah selesai diskusinya. Okay, guys. Okay, have you finished? Yes, of course. Okay. Of course. Okay, if you finish, so who wants to give your opinion about the ingredients? Boleh pakai bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa. Who wants to give your opinion about the ingredients of smoke? Okay. Hi guys. What do you think about the ingredients? Very good. What do you think about this picture? Very helpful. Very helpful. What do you think about the ingredients? Very good. What items go? Lots of chemical. Yeah. Even in one cigarette, right? Even in one cigarette, there are so lot of chemicals. Yeah. We never made it before. Okay, and yeah, okay, like you see, okay, from down to top, yeah, pain. Okay, so in cigarettes there's not only tobacco and nicotine. There are so many chemicals. Okay, banyak bahan beracun, banyak bahan kimianya. Jadi bukan cuma sebatas tembakau dan nikotin saja isinya. Satu batang rokok saya cuma coba setengah, Bu. Saya cuma coba seisap. Ya, last week, minggu lalu kamu sudah lihat kan? Yang video rokok, bagaimana cuma asapnya doang yang ada di dalam botol, dituangkan ke tisu, seperti apa tisunya? Ya, so dirty ya. Itu contoh flek yang nempel di paru-paru kamu. Tadi sudah lihat kan videonya? Bagaimana paru-paru seorang perokok yang banyak fleknya? Bagaimana otak seorang perokok yang terjadi gumpalan darah di otaknya, ya kan? Bagaimana pembuluh darah di jantungnya yang penuh dengan sumbatan racun? Sudah lihat kan ya? Oke. Jadi karena ini semua lihat
Di dalam sebatang rokok ada bahan untuk membuat CTM. Ada bahan buat pembersih toilet. Ada bahan buat racun. Tujuan racun serangga buat apa? Membunuh serangga. Ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu kalau menabung. Kalau rokok, sedikit, lama-lama mati. Lama-lama die. Oke, kemudian cairan industri yang biasa digunakan di pabrik-pabrik. Buku apa ya? Ada buku warna coklat nggak? Bentar, ya. Juga kan? Mana ada kunci lain? Oke. Terus Nomor berapa? 9. di dalam batang rokok ada juga bahan apa? Oke. Bahan industri tadi sudah ada. Karbon monoksida. Bahan membuat korek api. Ya, racun, gulma. Bahan membuat lilin yang biasa digunakan di lilin. Gas metan yang biasa digunakan untuk membuat baterai, korek gas, dan asam asetat. Dan ini Ibu tayangkan video untuk lebih memperjelas kamu tentang bahan-bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Dia menggunakan Coba kita mulai dengan komponen pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa Ini bahan-bahan yang di dalam. siapa sebutkan kenapa semua orang tidak bisa menikmati. Bahkan ia adalah hasil tidak mereka yang terlihat berhenti, merasa tidak nyaman, dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses pembakaran satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sana, kita dapat mengidentifikasi bahwa merokok dapat merusak berbagai akar organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah futaran, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang menyebabkan seperti gas. Tarik itu lengket dan berwarna coklat, dan berpikir kenapa gigi dan rokok menjadi kuning. Ya, itu adalah tahap dan juga mengotori paru-paru dan memberikan tampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang berjumlah banyak dan berkipas kotor karena menjadikan oksigen yang sangat bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini, di darah terdapat sel darah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke sumber. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan iringan hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen digantikan monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisiologi yang dibutuhkan pada sumber oksigen lemah seperti seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat meningkat. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida
Okay. Okay, guys. Okay. Yeah, you can move back to the table. Okay. Okay, before you move to the next class. Okay. Okay. Sit down. What is the conclusion of our class today? Yeah, smoking is bad for your health. It can be fake. Fake. Oh, okay. And what else? Yeah, and you will die. Yes. Yeah. Yeah. And how do you feel today when you know about the ingredients? Disgust and scary? Yeah. Yeah. Okay, class. I think enough for today. Thank you, and we will continue next week. Okay, with the same topic. Okay, secret. Okay, and you will make a project. Okay, for campaign. Okay. Any questions so far? No. Okay. If there's no question, so thank you for today, and I hope you will never touch the wall. Okay? Okay, thank you. 8C, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya. Oh ya, papernya gambar itu. Kamera. Lagi direkam. Ini mana cara kita duduk ya? Ini ngapain? Ini buat apa? Ya, ini buat apa? Ini sama porno. Baru filmin porno. Canda. Siapa lagi? Mesti kamu mau duduk. Wah,
Alif banget. Ngapain ya? Cuma jadi MC. Gimana itu? Jangan dimainin punya kalian. Jangan dimainin punya kalian. Ini apaan? Taman. Ini sunscreen. Oh iya, terima kasih ya. Oke, baru cepat.